یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے بھیا جی کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ نام ہے عبداللہ۔ اچھا عبداللہ ہے۔ جی جی اوریجنل نام عبداللہ ہی ہے کہ اللہ کے بندے کے اعتبار سے عبداللہ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو؟ نہیں اوریجنل۔ اچھا اچھا، ماں باپ نے لوکل نام عبداللہ ہی تو آپ رکھا۔ کے ہوتے ہیں، لوکل نام تو آپ کے ہوتے ہیں۔ مطلب جیسے مطلب آپ اپنے ہزاروں نام رکھ لیتے ہیں جیسے اور جیسے مثال کے طور پر اپنے جو جی میں آتا ہے آپ تو وہ کر لیتے ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں جیسے مثال کے طور پر بتائیں نا، ہماری آپ کی تو پہلی مرتبہ بات ہو رہی کر لیتے ہیں۔ آپ ہی ہیں، آپ کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ آپ کی ہماری پہلی مرتبہ بات ہو رہی، بڑی جانکاری رکھتے ہیں آپ ہمارے بارے میں۔ اچھا 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 جی اچھا، کہاں رہتے ہیں آپ؟ ہم اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہیں۔ ارے بھائی کوئی وہ تو ہوگا نا، شہر کا نام بتانے میں ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کو ماریں گے نہیں ہمارے؟ نہیں آپ کو یہ بات سمجھ میں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر رہتے ہیں؟ بے شک سارے جہان کے لوگ اللہ پاک کی زمین پر ہی رہتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جہان میں جو اندور میں رہتا ہوں۔ اچھا نہیں کبھی آپ کہیں وہ آسمان کے نیچے رہتے ہوں، زمین سے اوپر رہتے ہوں؟ سارے جہان کے لوگ اگر آسمان کے نیچے بھی رہیں گے تو بھی اللہ پاک کی زمین پر ہی رہیں گے۔ تو آپ کہاں رہتے ہیں، کون سے شہر میں رہتے ہیں بتائیں؟ ہم رہتے ہیں الور ضلع میں۔ کون سا؟ الور ضلع میں۔ اچھا اچھا، تو الور ضلع خاص ضلع میں ہی رہتے ہیں آپ؟ جی اچھا اچھا جی۔ تو عبداللہ میاں آپ کیا پڑھے لکھے ہیں، مطلب کیا پڑھے ہیں آپ؟ مولانا ہے، عالم ہے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، کہاں سے فارغ ہیں آپ؟ جی کہیں اپنے مدرسے سے، میل مدرسے سے۔ جی کون سے مدرسے سے؟ میل مدرسہ۔ اچھا اچھا، وہاں سے عالم پورے بن چکے ہیں آپ ماشاء اللہ؟ جی جی۔ کب ہوئی آپ کی فراغت؟ 2 سال ہو گئے۔ اچھا 2 سال ہو گئے۔ جی میاں عبداللہ میاں، تو چلیے ماشاء اللہ آپ عالم ہیں تو پھر اچھے سے بات کریں گے آپ، لیکن آپ شروعات میں تھوڑی سی الگ بات کیے تو ہم کو لگا کہ پتہ نہیں پڑھے لکھے بھی ہیں کہ نہیں، تو ہم پوچھ رہے تھے کہ کیا عبداللہ بھائی بتا رہے تھے ہم کو کہ یہ عبداللہ میاں ہے جو حفظ الایمان کی عبارت سمجھا رہے ہیں، سمجھائیے نا۔ اچھا ہم نے آپ سے کہا ہے، آپ کی میری بات ہوئی ہے؟ نہیں، عبداللہ بھائی جو بیچ میں ہمارے جو ہے نا، عبداللہ بھائی جنہوں نے آپ سے بات کی پہلے، وہ بھی عبداللہ ہے، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، ان کے اماں ابا نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ اچھا جی، ویسے تو عبداللہ ہم بھی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن ہمارا نام عبداللہ نہیں ہے، ہمارے اماں ابا نے ہمارا نام کچھ اور رکھا تھا۔ بہرحال ان کے ابا اماں نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا، جیسے آپ کے ابا اماں نے آپ کا نام عبداللہ رکھا تھا، ایسے ان کے اماں ابا نے بھی ان کا نام عبداللہ رکھا ہے۔ تو انہی عبداللہ بھائی کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ حفظ الایمان کی عبارت سمجھا رہے ہیں، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ بھی سمجھ لیجیے، اچھا ہے، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سمجھ لیتے ہیں، اچھی بات ہے۔ جی ایک بات ذہن میں رکھیے، جی آپ اور چاہے کوئی بھی ہو، آپ ہو چاہے کوئی اور ہو، جی جنہوں نے یہ عہد کر لیا ہے نا، ہم سمجھنے والے نہیں ہیں۔ جی اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی کیا تھا اس طریقے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو انہوں نے عہد کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر عہد کر لیا تھا اور مہر لگائی ہے کہ آج تک جی اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کی ہدایت نہیں دی۔ جی عبداللہ میاں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کس نے عہد کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ منافق وسلم آدمی تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود شریف پڑھ لیا کریں ہر مرتبہ۔ ہاں، یہ تو آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، فضائل اعمال میں۔ اچھا اچھا، ہاں ہاں ہم نے، اچھا ہم کون سے انکار کر رہے بھائی؟
जी जी, तो दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें ना आप। अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने में क्या हर्ज है, पढ़ लीजिए, अच्छी बात है। हमें दिखलावा नहीं आता भाई आपकी तरह। नहीं दिखलावा नहीं करिए, पढ़ लीजिए ना। दिखलावा क्यों कर रहे हैं? हमने कब कहा दिखलावा कीजिए, पढ़िए। नहीं हो सके, अब आपको क्या पता, हो सके हमने पढ़ लिया हो आहिस्ता। अच्छा, अल्लाह के नबी बोलकर आप फौरन दूसरी बात कर रहे हैं और आप पढ़ लिए मतलब दिल में, है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपको नहीं पढ़ना है मत पढ़िए, बताइए। नहीं हम पढ़ रहे, हम इनकार नहीं कर रहे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पाक आए तो ये आपकी किताब फज़ाइल अमाल में जो है तो दुरूद शरीफ की जो फजीलत का बाब बांधा है मौलाना ज़करिया साहब ने। अरे आपके लिए बता रहे हैं, आपके लिए बता रहे हैं। अरे आपके लिए बता, मेरे लिए मैंने आपसे पूछा है। हम बता रहे हैं ना, आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इसलिए बता रहे हैं। नहीं मेरी बात सुन, अब मैंने आपसे पूछा है, अगर मैं पूछता तो आप बताने के आप नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए बताना पड़ रहा है। मैंने आपसे कहा है ना, मैंने आप अगर पढ़ लेते सुने तो यार आलिम नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है जिस तरह आप बात कर रहे हैं। अच्छा, सिर्फ मैं आप ही की बात को सुनता जाऊं ताकि आप तो अपनी बात तो नहीं अब बात किधर किधर कर रहे हैं आप। तो सामयीन अगर इसको सुनेंगे ना तो आप पर हंसेंगे अब्दुल्ला मियां, ऐसे बात ना जी। हम जो कोई बात कर रहे हैं आप इधर उधर भाग रहे हैं। हमने कहा, हमने तो एक आम बात कही थी, रसूलुल्लाह को मानने का दावा आप भी करते हैं, रसूलुल्लाह को मानने का दावा हम भी करते हैं। हमने तो सिर्फ इतना कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप अल्लाह के नबी कह रहे हैं तो आप कह दीजिए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी कह दिया करें। तो आप फौरन अगर हमसे ये कह देते कि हमने दिल में कह दिया, हम आगे बात ही नहीं करते। लेकिन आपने कहा हर मरतबा आप बहस करने लगे, इसलिए हमने आपकी किताब का हवाला दिया। तो हमने आपकी किताब का हवाला दिया। और क्या क्या आपने कहा हर मरतबा, आपने एतराज़न पूछा ना तो हमने आपकी किताब का हवाला दिया ना भाई। जी हमने अब्दुल्ला मियां चलिए आप बोल दिया हमने। चलिए बोलिए, समझाइए। जी चलिए बोलिए, समझाइए। किस बात को समझना है, आपका एतराज क्या है वो बताइए ना। ना अब्दुल्ला भाई जो बीच में हमारे ताल्लुक और हमारे जो जरिया बने हैं बात करने के, तो वो अब्दुल्ला भाई ने हमसे कहा कि एक अब्दुल्ला मियां है, वो तो मेरी बात सुनिए। मेरी और अब्दुल्ला भाई अगर आप कह रहे हैं तो हमारी तो एक बात पर नहीं, कई बातें हमारी छू हुई है, कई बातों पर हमारे कई मौजू बीच में आए हैं, लेकिन आपने उन बातों पर एतराज क्यों नहीं किया ना? तो उन्होंने हमको सिर्फ इसी बात पर क्यों एतराज कर रहे हैं आप? चलिए हम जवाब दें। मेरी और अब्दुल्ला भाई की हम जवाब दे, सुन रहे हैं आप, हम जवाब दें। हमारी ये बात हुई, ठीक है। अच्छा हम जवाब दें आपकी बात का। जी अब्दुल्ला भाई ने हमको फोन लगाया और हमसे ये नहीं बताया कि आपकी और उनकी क्या बातें हुई। उन्होंने सिर्फ हमसे इतना कहा कि एक अब्दुल्ला मियां है, वो जो है तो हिफ्ज़ुल ईमान की बोली समझाना चाह रहे हैं, तो आप भी समझ लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, लगा मेरी बात चल रही थी, मेरी उनकी बात चल रही थी, ठीक है, हम बात कर रहे थे जी, ठीक है। तो वो बता रहे थे कुछ आला हज़रत की कुछ बातें बता रहे थे मन, ठीक है। और वो हमारा काबिरों को काफिर कह रहे थे मन की भाई आप, और ये भी कह रहे थे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे देवबंदियों को सुन्नी बना दिया, एक मस्जिद भी थी। हाँ वो तो अल्लाह का शुक्रिया, हमने बहुत सारों को बना लिया जी। हाँ मन की भाई, मैंने कहा मन की भाई आप आप सुन्नी हैं, हम देवबंदी हैं, तो आपके कहने से मन की हम सुन्नी नहीं हो जाएंगे, हमारे कहने से आप देवबंदी नहीं हो जाएंगे जी। आप तो जो चाहे आप जो करें। तो मैंने तो, और असल जो वजह है इसलिए मैंने फोन किया था, इसलिए फोन किया था, बार बार मेरे पास मन की वो जो वीडियो क्यों डालता है, इस वजह से मेरी इससे बात हुई है। अच्छा तो हमारी बहुत सारी बात हुई, हमारी कई बातें हुई थी, हमारे मिलाद के नाम पर भी बात हुई थी। तो कहते भाई तुम नहीं मनाते भाई, मैं भाई तुम मनाते हो, ठीक है मनाते हैं, क्यों मनाते रहो, हम नहीं मनाएंगे, आप कहने से हम कौन मनाने वाले? नहीं, आपके कहने से हम नहीं मनाएंगे और हमारे मना करने से आप नहीं रुकेंगे, ठीक है जी। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं जी, ये बात थी जी। अच्छा तो मतलब आप हिफ्ज़ुल ईमान की जो बोली है वो इबारत हमको समझाना नहीं चाह रहे हैं, है ना? आप समझते भी तो नहीं है यार, हमने हजारों आदमियों से बात की है, लेकिन कोई आदमी समझने के लिए नहीं। वो तो अपनी, हाँ वो तो अपनी हर धर्मी पे है ना, हर धर्मी पे। जिस आदमी ने अब तुम जिस आदमी ने याद कर लिया हमें तो 4 लाख
दलाइल दिया जाए, लाख हमें बात समझाई जाए, लेकिन हमें समझना नहीं है। तो ऐसे आदमी समझ ही नहीं सकते, चाहे उसके लिए दलाइल तो मतलब आप हमको भी नहीं समझाना चाह रहे हैं ना? हाँ, और सबसे और मेन जो पॉइंट की बात है, मैं इतनी सारी बात आपसे भी की है, लेकिन आपने किसी बात पर एतराज नहीं किया, सिर्फ आपको इस इबारत पे एतराज है ना। कौन सी इबारत पर? ये जो हिफ्ज़ुल ईमान वाली इबारत है ना। अरे भैया आप समझा रहे थे तो हमने कहा समझ रहे हैं हम। ये एतराज है। हमने तो मिलाद शरीफ का भी नाम लिया था बीच में, तो आपने तो मिलाद शरीफ पर समझाएंगे आप? क्या मिलाद शरीफ पर समझाना चाह रहे हैं कुछ? मैंने कब कहा कि मैं आपको समझाऊंगा? भाई मनाते आप है, मनाते आप है तो आप अगर आप समझाए तो ठीक है। आप समझना चाह रहे हैं? करते आप है? नहीं, आप समझना चाह रहे हैं क्या हमसे? अच्छा, तो आप समझाएंगे? हाँ चलो समझाने में नहीं आपसे पूछ रहे हैं हम कि आप समझना चाह रहे हैं क्या हमसे? हाँ आप समझाइए ना। हाँ पढ़। अच्छा समझना चाह रहे हैं, चलिए तो बताएं क्या समझना चाह रहे हैं, पूछिए। अब बता तो दिया क्या मिलाद के बारे में समझाइए कि हमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या करते हैं। क्या एतराज क्या है? कोई एतराज है आपका उस पर? नहीं हमें तो शुरू से आखिर तक समझना है। क्या समझना है? वही तो पूछ रहे हैं। नहीं, शुरू से आखिर तक ये समझना है कि उसमें क्या क्या करते हैं, क्या क्या किया जाता है और हमें क्या क्या करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे पाक पे जलसे सजाए जाते हैं, हुजूर का जिक्र होता है, हुजूर के मौजिज़ात बयान होते हैं, हुजूर के फज़ाइल बयान होते हैं, हुजूर के खसाइल बयान होते हैं, हुजूर की शान बयान होती है। जगह जगह बैठ करके जगह जगह महफिलें सजाकर रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं। घर के अंदर भी महफिलें सजाते हैं और मतलब हुजूर के नाम सुने तो सही। नहीं एक दिन नहीं, पूरे 12 दिन करते हम तो माशाअल्लाह। नहीं और दिन तो नहीं देखा हमने कभी भी। हम तो करते हैं ना 12 दिन पूरे दिन। मैं आपको वीडियोस भेजूं मेरी नेट पर? देखिए लिखिए, ऐसा लिखिए मौलाना अशफाक अहमद रजा लिखिए नेट पर, और देखिए हम 12 दिन तक के लगातार वीडियो बना रहे हैं। लगातार मतलब हमारे यहाँ महफिल सज रही है। अच्छा, और लगातार बयान चल रहे हैं। देखिए मेरी बात सिर्फ 12 दिन नहीं, पूरा साल भी करते हैं। अच्छा पूरा साल इतने एहतमाम से करते हैं, कितना बार रबीउल अव्वल करते हैं या फिर इससे कम ज्यादा? अभी आपने कहा हमको एतराज नहीं, आप समझना चाह रहे हैं, हमने समझाया तो आप बात कर रहे हैं इस तरह की। तो फिर वो मैं जो मेरे तो मतलब एतराज तो आपने किया, अभी तो आप मना कर रहे थे। नहीं जो कुछ आप कहेंगे तो जो मैं समझ में आएगा तभी तो ठीक है ना। हाँ तो किस चीज पर एतराज है आपको बताएं, क्या एतराज है? आप नहीं ये कह रहा रसूलुल्लाह के जिक्र करने पर एतराज है? हाँ चल इसी को ले लीजिए, रसूलुल्लाह के जिक्र पर एतराज है। ठीक है, तो तब तो आप मुसलमान ही नहीं है। सुनिए, एतराज ये है कि हम कहते हैं कि हम रोजाना करते हैं, हम भी करते हैं रोजाना। नहीं, जिस तरीके से और जिस एहतमाम से आप 12 रबीउल अव्वल करते हैं किसी दिन नहीं देखा। वो तो कोई एक दिन मखसूस होता है हमारे लिए, तो अलग बात है। मखसूस किसने किया है? हमने किया। किसने किया? हमने किया। तुम्हारे करने से क्या होगा? तो हमने फर्ज वाजिब थोड़ी ना बोला है। फिर भाई तुम तो कुछ भी कर सकते हो। नहीं फर्ज वाजिब कहा है क्या? ये फर्ज। अरे भाई अच्छा एक बात बताइए, रोजाना आपकी शादी हो गई? जी माशाल्लाह। तो रोजाना बीवी के साथ रहते हैं आप? जी। तो एक मखसूस दिन रहता है जैसे शादी वाला दिन, उस दिन कुछ मखसूस तौर पर रहते हैं अलग? वो तो पहली रात होती है। हाँ तो रहते हैं ना? जी। तो ऐसा क्यों रहते हैं मखसूस? भाई बीवी है वो तो हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। उस दिन बाकायदा अच्छे कपड़े पहनते हैं, दूल्हा बनते हैं, तैयार होते हैं, शादी करते हैं, निकाह करने के बाद में जो मखसूस अंदाज में पहुंचते हैं। वो रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था? साबित करिए रसूलुल्लाह ने ऐसे किया था जैसे आप करते हैं। जी हाँ साबित करिए कि रसूलुल्लाह ने जो है तो निकाह के दिन नए कपड़े सिलाए थे अपने निकाह पर। कौन से निकाह पर? और साबित करिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के दिन अपनी बारात लेकर गए थे। और साबित करिए कि निकाह के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही डोली लेकर आए थे जैसे आप लेकर आए हैं। और साबित करिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही अंदाज गए हैं। अच्छा ये साबित करिए कि हम बारात लेकर गए हैं। अच्छा आप नए कपड़े सिलाए थे कि नहीं? ये साबित करिए कि हमने नए कपड़े सिलाए थे कि नहीं? आप ये साबित करिए ना बगैर देखे। पुराने कपड़ों के गए थे आप? नहीं आप चलिए आप करिए ना। अच्छा हम मान लेते हैं कि आप पुराने कपड़ों में गए थे। पुराने कपड़े में गए थे आप? नहीं आप अरे आप पुराने कपड़े में गए थे या नए में गए थे? नहीं मेरी बात सुनिए। अगर आप आलिम हैं तो आपको इतनी अगर बात चल रही थी ना सुनिए तो जवाब दे रहा हूँ। ये सब भागने की बातें हैं। जवाब तो सुनिए, अभी कौन भाग रहा है? जवाब तो सुनिए, जवाब तो सुनिए।
اچھا سنائیے، چلیے بولیے۔ آپ اسی بات پر آئیے جو بات ہماری چل رہی تھی۔ اگر بیچ میں ہم لائیں گے تو پھر آپ کہیں گے نہیں آپ بھی بھاگ رہے ہیں۔ کس بات پر؟ جہاں آپ بھاگے ہیں یہاں سے بیچ میں کٹ کر کے۔ کہاں سے بھاگے ہیں؟ تو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ذکر کیا جائے۔ کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ روزانہ اس اہتمام سے نہیں کرتے جس طرح تو اہتمام سے کسی خاص دن کیا جاتا ہے وہ تو کرتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اچھا کیوں کرتے ہیں؟ وہی تو ہم نے آپ سے پوچھا کہ شادی کی آپ نے؟ نہیں تو آپ کو اتنا بھی نہیں سمجھتا۔ اچھا ایک بات بتائیے، چلیے آپ کا جواب دے رہے ہیں، سنیے تو سنیے جواب دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے کوئی مخصوص دن اگر طے کر لیا جائے تو کیا شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے؟ اچھا جائز لکھا ہے یہ بتا دیجیے آپ۔ بالکل جائز ہے، ہر وہ چیز جائز ہے جس کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو۔ اچھا ہر وہ چیز جائز ہے جس کو شریعت نے ناجائز نہ کہا ہو۔ اچھا جی، آپ عالم ہیں تو اتنا تو سمجھتے ہوں گے، آپ تو جاہل بالکل دکھ رہے ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ چیز جائز ہے جو شریعت نے ناجائز نہ کیا ہو۔ جب ناجائز کی دلیل نہیں ہے تو جائز ہے، اور اگر ناجائز کی دلیل ہو تو پیش کیجیے۔ تو آپ عالم نہیں ہیں، یہ تو پکی بات ہو گئی، آپ عالم نہیں ہیں۔ آپ کے کہنے سے آپ عالم نہیں اور آپ نے جھوٹ بولا کہ آپ عالم ہیں، تو اب ہم پڑھیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب آپ بولیے آمین۔ آپ ہی بول لیجیے۔ نہیں ہم کیوں بولے، آپ بولیے نا، آپ عالم ہیں۔ آپ بولیے۔ آپ عالم نہیں ہیں نا؟ آپ نہیں، میں نے آپ نے شروع میں کہا ہم عالم ہیں، آپ عالم نہیں ہیں، یہ پکا ہو گیا۔ آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ آپ جاہل ہیں۔ اے جاہل، آپ جاہل ہیں، اپنے جاہلانہ انداز میں بات کرنے پہ آ گئے، تو میں چاہ رہا تھا کس طریقے سے بات ہو جائے۔ جاہلانہ بات کب کیا ہم نے کب کیا؟ ہم نے نہ بدتمیزی کی، ہمیں پتا تھا کہ آپ بیچ میں سے شوٹ ماریں گے اور آپ بالکل۔ آپ عالم ہیں، آپ ہے نا، آپ عالم ہیں، تو آپ ہے نا، آپ عالم ہیں۔ نہیں کسی بھی کو مخصوص کر آپ عالم ہیں، آپ نے کہاں سے جائز نکالا؟ آپ عالم ہیں، میں نے آپ سے شروع میں آپ عالم ہیں کہ جاہل ہیں؟ ہاں الحمدللہ ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ کیا ہے آپ بتا دیا تھا آپ نے، بار عالم نہیں ہے، آپ عالم نہیں ہیں آپ، واللہ خدا کی قسم آپ عالم نہیں ہیں، اور آپ نے جھوٹ بولا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب یہاں پڑھیے آپ عالم نہیں ہیں نا، آپ عالم نہیں ہیں آپ یہاں پر۔ اگر آپ عالم ہوتے تو آپ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے، عالم سلجھے ہوئے انداز میں بات کرتا ہے۔ اگر آپ عالم ہوتے تو ایسے بات نہیں کرتے۔ اب جاہل آپ بھی اس طریقے سے بات نہ کرتے، یہ تو سننے والا بتائے گا، کی بات نہ کرتے، یہ تو سننے والا بتائے گا۔ پہلے آپ بتائیں آپ نے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ جب عالم نہیں ہے تو آپ نے کیوں بتایا کہ آپ عالم؟ میں نے اگر میں انکار کرتا تو میرا جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ آپ عالم ہیں؟ انکار ہی نہیں کیا، ابھی آپ انکار کریں، اقرار کریں، آپ عالم ہیں کہ جاہل ہیں؟ اگر جاہل میں جب انکار نہیں کیا تو پھر یہ بات آپ عالم ہیں کہ جاہل ہیں؟ میں پوچھ رہا ہوں نا، بتائیں۔ آپ بتائیں نا، آپ عالم ہیں؟ آپ کے لیے تو میں نے بتا دیا۔ اچھا آپ اپنی سند بھیجیے عبداللہ بھائی کے واٹس ایپ پر۔ نہیں کیوں، محتاج ہو آپ اپنی سند بھیجیے۔ دیکھیے بھیا سامعین، آپ کچھ بھی کہیں گے، یہ بندہ جاہل ہے اور جہالت اس کی آیا ہے، اندازہ لگا دے گفتگو سے، پتہ لگ رہا ہے کیا حال ہوا ہے ان کا۔ چلیے عبداللہ بھائی ہو گیا ان کا کام۔